أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अलिफ लाम मीम जिसका माना है अल्लाहु आलम, जिसका माना नहीं बल्कि कोई आलिम ने इसका माना अल्लाहु आलम অর্থাৎ আল্লাহ ভালো জানে। এটার অর্থ এটা বলেছেন, এটা হবে ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين। ذلك অর্থ ও বা অর্থাৎ এই বা সেই বা এই আল কিতাব অর্থাৎ এই কিতাব কিতাব হে লা রাইবা লা नहीं रैबा कोई शक ला रैबा कोई शक नहीं फीही इसमें ذلكल किताब ला रैब फी ये किताब है ये किताब है इसमें ये किताब में कोई शक नहीं हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है वास्ते उनके लिए जो मुत्तकी है, यानी मुत्तकियों के लिए ये हिदायत है। ذلكल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन ذلك এই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, যেটা মুত্তাকিদের জন্য হিদায়তের পথ প্রদর্শক। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين इस किताब में कोई शक नहीं कि जिसमें हिदायत है मुत्तकी के लिए। অর্থাৎ এই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে এটা মুত্তাকিদের জন্য হিদায়তের পথ প্রদর্শক। الذين जो लोग युमिनून ईमान लाते हैं, الذين युमिनून जो लोग ईमान लाते हैं, जरा ईमान आने الذين युमिनून बिलगैबि व युकीमून अस्सलात আল্লাহ তাআলা বলে যারা ঈমান এনেছে গায়বের উপর युकीमून अस्सलात এবং নামাজ কায়েম করে মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা এবং যারা ঈমান এনেছে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ওমা উনজিলা মিন ক্বাবলিকা और जो उसके पहले नाजिल हुई এবং যা তার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। ওয়াবিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন ওয়াবিল আখিরাতি और आखिरत पर यूकिनून ওয়াবিল আখিরাতি হুম यूकिनून वो यकीन रखते हैं। वबिल आखिरति हुम यूकिनून और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं এবং তারা আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা মিন ক্বাবলিক ওয়া উনজিলা মিন ক্বাবলিক ওয়াবিল আখিরাতি হুম यूकिनून और जो लोग किताब मोहम्मद तुम पर नाजिल हुई और जो किताबी तुमसे पहले पैगम्बरों पर नाजिल हुई है सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। अर्थात अल्लाह ताआला বলেন যে ব্যক্তি আপনার অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব অর্থাৎ কোরআন এবং তার পূর্বের পয়গম্বরদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোর উপর বিশ্বাস রাখে এবং ঈমান রাখে এবং আখিরাতের উপর ইয়াকিন করে উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম উলাইকা হুমুল মুফলিহুন উলাইকা यही लोग আলা হুদাম মির রাব্বিহিম हिदायत के ऊपर है मिर रब्बिहिम अपनी रब के तरफ से उलाइका और यही लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो पनाह पाने वाला है जो नजत पाने वाला है। अर्थात यानी उलाइका अला हुदम मिर
रब्बिहिम, यही लोग अपने परवारदिगार के तरफ से हिदायत पर है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही नजात पाने वाला है। অর্থাৎ তারা এই সকল লোকগণই আপনার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর আছে এবং তারাই নাজাত পানেওয়ালা।